वेलकम टू माय चैनल। आज आमे पढ़िबा +2 फर्स्ट ईयर साहारा वृक्षर 1 मार्क क्वेश्चन आंसर। तो स्टार्ट करी। काहाकू महाकल्प वृक्ष बोली कहा जाए ना साहारा वृक्ष को। साहारा वृक्ष को साहारा वृक्ष को महाकल्प वृक्ष बोली कहा जाए। नेक्स्ट, क्यों वृक्ष महापातक हरण करे? साहारा वृक्ष महापातक हरण करे। दोषी कन्या क्या विवाह करिब? दोषी कन्या साहारा वृक्ष को विवाह करिब। क्यों राजांक नगर मझिरे गोलक वृक्ष अछि? गांधार सेन गांधार सेन गोलक वृक्ष को नीतिदिन किए पूजा करुथिले? गोलक वृक्ष को नीतिदिन गांधार सेन पूजा करुथिले। व्यास गांधार सेन को भाग्यवंत राजा बोली कहीं कहते ना से साहारा वृक्ष को पूजा करुथिबारु। गांधार सेन क्या दर्शन कले कोटिपातक हरण हुए बोली कहते। गांधार सेन साहारा वृक्ष को नीतिदिन पूजा कले कोटिपातक हरण हुए बोली कहते। साहारा वृक्ष को दर्शन कले कौन हुए? साहारा वृक्ष को दर्शन कले अमृत खाद्य मिले। अमृत खाद्य मिले। साहारा वृक्ष को दर्शन कले बा ता पत्र को मुंडरे लगाइले अमृत खाद्य मिले। आउ साहारा वृक्ष को दर्शन कले कोटिपातक हरण हुए। साहारा वृक्ष विषय किए क्या कहते? साहारा वृक्ष विषय व्यास गांधार सेन व्यास को कहते। सुलपाणी केउ मास और केउ तिथि वृषभ पिठी बसी बोली बाहरी थिले? सुलपाणी सुलपाणी होउछंती शिव। तांकर शूलपाणी होउछि शिवंक खड्ग। खड्ग शूलपाणी वृषभ मास वृषभ मास वृषभ मासरे शतभिषा नक्षत्र वृषभ पिठी बसी बुली बाहरी थिले। शूलपाणी हृदय कौन आवरण करथिले? शूलपाणी हृदय कौन आवरण करथिले ना उड़ंग शपथ फेरू। तांको हृदय आवरण करी रखी थिले। नेक्स्ट, शूलपाणी बुलाणी काल अंतरिक्ष कहार शब्द शुभुला? शूलपाणी बुलाणी काल अंतरिक्ष डंबरूर डिबी डिबी शब्द शुभुला। महेश्वर अनेक तीर्थ दर्शन पर क्यों नदी पाखक गले ना बैतरणी? बैतरणी नदी कूल क्यों वृक्ष थिला? साहारा वृक्ष। बैतरणी नदीर क्यों भाग को लगी साहारा वृक्ष थिला? बाम। बैतरणी नदीर बाम को लगी साहारा वृक्ष थिला। किए साहारा वृक्षर पत्र को मथारे घेनिले? वृषभ। वृषभ क्यों वृक्षर पत्र को मथारे घेनिले? साहारा वृक्षर पत्र को। बामरे थिबा साहारा वृक्षर पत्र घेनिले कौन हुए? बामरे थिबा साहारा वृक्षर पत्र को घनेले अमृत जोगाड़ मिले। कौन कले अमृत जोगाड़ मिले?
ନା ବାମରେ ଥିବା ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ପତ୍ରକୁ ଘେନିଲେ ଅମୃତ ଯୋଗାଡ଼ ମିଳେ। ଡାହାଣ ପାଖରେ ଥିବା ବରକୋଳି ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ଘେନିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଡାହାଣ ପାଖରେ ଥିବା ବରକୋଳି ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ଘେନିଲେ ଅନେକ ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ। କ'ଣ କଲେ ଶତ୍ରୁ କ୍ଷୟ ଯାଏ ବୋଲି କହିଛି? ନା ଡାହାଣ ପାଖରେ ଥିବା ବରକୋଳି ବୃକ୍ଷ ପତ୍ରକୁ ଘେନିଲେ ଅନେକ ଶତ୍ରୁ କ୍ଷୟ ଯାଏ ବୋଲି କହିଛି। ଆଗରେ ଶ୍ୱେତ ଦୁବ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କରିବ? ମଥାରେ ଘେନିବ। ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କରିବ? ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଦେଖିଲେ ମଥାରେ ଘେନିବ। ବୃଷଭ କାହାର ଝଡ଼ିଲା ପତ୍ରକୁ ମଥାରେ ଘେନିବ ବୋଲି କହିଛି? ତୁଳସୀ। ତୁଳସୀ। କ'ଣ କଲେ ଜ୍ଞାନ ବା ଅଜ୍ଞାନରେ ଥିବା ପାତକ କ୍ଷୟ ହୁଏ? ଶ୍ୱେତ ଦୁବକୁ ଆଣି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଲେ। ସାହାଡ଼ା ପତ୍ର ଘେନିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ସାହାଡ଼ା ପତ୍ର ଘେନିଲେ ଅମୃତ ଯୋଗାଡ଼ ମିଳେ। ବୃଷଭ କେଉଁ ଚରିତ କଥା କହିଛି? ବୃଷଭ କେଉଁ ଚରିତ କଥା କହିଛି? ସଦାନନ୍ଦ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିବା ବୋଲି କହିଛି? ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଲେ ଅମୃତ ଯୋଗାଡ଼ ମିଳେ କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି ସଦାନନ୍ଦ ବା ଶିବ କହିଛନ୍ତି। ଶିବ କପିଳାସରେ କେତେବେଳେ ବିଜେ କଲେ? ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ। କିଏ ଅମୃତ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲେ? ବାମା ବା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ବତୀ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବାଟ ଚାହିଁ କିଏ ବିମୁଖ ଥିଲେ? ପାର୍ବତୀ। ଠାକୁରାଣୀ କେତେ ଘଡ଼ି ଅନ୍ତରରେ ମଣୋହିରେ ବିଜେ କଲେ? 13 ଘଡ଼ି। ଠାକୁରାଣୀ କେଉଁଥିରେ ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲେ? ଥାଳି। ଠାକୁରାଣୀ କେତେ ଗୁଣ୍ଡା ଭୁଞ୍ଜିବା ପରେ ଡମ୍ବରୁର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା? 3 ଗୁଣ୍ଡା। କ'ଣ ଶୁଣି ଗୋସାମଣୀ ବିଷାଦ ହେଲେ? ଡମ୍ବରୁର ଡିବି ଡିବି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଗୋସାମଣୀ ବିଷାଦ ହେଲେ। ଠାକୁରାଣୀ ମଣୋହି କେଉଁଠାରେ ଲୁଚାଇଥିଲେ? ଠାକୁରାଣୀ ମଣୋହି ବୃଷଭ କୁଣ୍ଡରେ ଲୁଚାଇଥିଲେ। ସଦାନନ୍ଦ ନନ୍ଦୀ କେଶରଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ? ବୃଷଭକୁ ନେଇ ବାନ୍ଧି ଆସିବାକୁ। ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର ବୃଷଭକୁ କେଉଁଠି ବାନ୍ଧିଲା? ବୃଷଭଶାଳାରେ। ବୃଷଭ ଭାଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଥିବା ଦେଖିଲା? ଅମୃତ ଯୋଗାଡ଼। ଈଶ୍ୱର ମହାବୃଷଭକୁ ହସିକରି କ'ଣ କହିଲେ? ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ିବା। ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।